dito sa atong bakbakan diri sa Barangay Ibo, location 1, relocation 1, Lapu-Lapu City. O shout out sa atong major sponsor nga si Boss Kernel Candido Oporto. O ang atong organizer ato shout out nga si Ayana Marian Gila. Kadlit to kalapo saod ni Tonton. La sa dami timbre. Gipik han Jumar. Jumar. Tuara ti-ads ko lapo grabe agbala Jumar ay. Ti-ads ko lapo ay. O shout out Chris Edward Insipido, Albert Insipido, Bisaya Line Gimpan shout out. O sa atong gapir diha nga si John Insipido. Shout out sa Manix Trading, shout out Atan Motorworks, shout out. Okay na servisyo Tonton para ono. Score. Igualis ono na atong game ko ha. Kini servisyo Tonton para dos pokot ang maral. Side out. Bola sa Team Cebu City, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Uyawag. Ihamag mo si John Lee pa to. Ay! Pokot ang bundak ni Kulapo. Gilaras ni Kulapo pero napokot ang maral. O servisyo John Lee na team lefter. Iguales ono ato skor ha. Jumar, rak Jumar. Tara, 3-shot combination ni Jumar. Ay, tara. Busagak Jumar. Kana was-was. Kana. Laras. Ay, tara Janlep ay. Umpo kay to aragi umpo ka ni Janlep og sakong ganador. Iba ang depensa sa Team Cebu City. Shout out Charlie Milan. 2-1 na pabor sa Team Konsolasyon. Ang atong game to kini para Tris, servisyo Janlep na team lifter. Ay si Jobert Marcinas. Shout out kapapart Eric Lasarte og Manuel Sertrayades lang tada. 3-1 na, 3-1. Kini servisyo na team lifter Janlep para 4. Ay Janlep ipusdak. Asaw ni Jobert ha. Padpad Tonton dire. Birahan Jobert sentro. Ay lobo. Kinaham ni Kulapo. Ang kinaham ni Kulapo sus giumpok di makaon makahilo ang umpok ni Kulapo. Shout out Joseph Kanumaya, Adrian Dualo shout out. Jedri Mika Rosal shout out. Okay, back to the ball game. Kini servisyo sa Dampo River na game breaker para dos. Tara. Laras Jumar. Tuara sukamod si Jubit. Bihag pikang Jumar. Servisyo Jumar Roma, the king of backstop. Arak. Taray. Kinapo si Kulapo. Patay nga nabitay. Kulapo istabis. Kini servisyo Jumar Roma. Rak. Kadaw. Sakto has counter. Sakto has counter ni sa Dampo River. Mauray na ingnan. 4-1 atong score. 4-1. Kini servisyo Kulapo istabis. Para dos. Agay! Tanay! Dito ko na sa buhay! Game breaker ko na. Game breaker. 4-2 score. 4-2 na. Pabor sa Team Konsolasyon na. Labaw ang Team Konsolasyon. Wana. Sakay na sa Philippine Airlines. Taray! May agay. Kita kayo din Ala! Ligwat! Ay na. Babay na si Jumar Roma. 4-3 na. 4-3 kini para igualis ni servisyo Kulapo is the best. May daog sa game 1 na ang Team Konsolasyon. Jumar. Tuara Kulapo. Puni kay buhi pa. Kada rak. Agay pukot ang maral. Igualis 4 na. Wana may goko ng Team Cebu City Akso nag-overtake ang Team Cebu City Okay ni para labaw na ni. Igualis 4 to score para 5.
May ulbo ang panaglalis. Okay, back to the ball game. Kulapo, miligwat. Sa rin Tonton. Ay, Jobert. Ay, lami atas Arabi shot ni Jobert. Tonton. Ay, gilabay ni Tonton. 5-4 na, 5-4 milabaw na ang team Cebu City sa atong game to. 5-4. Shout out na yan ni Boss sa Rilayar. O shout out sa ni Boss Victor Salazar. Kulapo. Kuya wag layat kulapo murag Mario Brothers. Lagi. Kana Jumar. Lagi gubata. Gini ay labay na. Awas na. 5-4 side out ta. Shout out sa ni Boss Bal ha. Shout out ni Boss Bal. Shout out sa ni Boss Darwin. Shout out ni Boss Richard. Ay, kini para 5 ang team Konsolasyon. Tuara. Awas ang tira ni Janip. Bola sa team Cebu City. 5-4 ang atong score ha. Sige lang mo i-goal, Bods. Okay, nice. Servisyo Mr. Explosive. Para sa Kulapoy. Grabe ang bala Kulapo. Kakusugas bala Kulapoy. Side out. Change court. Change court na. Size 4 ang atong score. Size 4. Shoutout din ni Ma'am Maricel og ni Boss Tony pa sa team po owner sa Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon nato mga kapapartner ha kilid. Kinsa? Baki. Shoutout Baki. City 4 na. Pabor sa team Cebu City atong game to ha. Kini para 8 ni Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Shout out sa ni Yoyo Emil Quijano, Diaz Gutsana, ang owner sa Emil Banpurin. Gubat. Ay na, igo na. Okay ni Servisyo Jobert para 9. 8 na ha. 8-4 ato score. Agay! Jumar na. Latigo saktos Jumar na. Latigo 50. Ge laras Kulapo. Was. Ge kada. Ge labi. Padua Jumar la. Kulapo kada tut. Kiu. Ya talaga miya. Bakbak tanan. Bakbak. Ya lah. Uliyab dire ha. 9-4 na, 9-4. Kene Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para Gis. Jobert! Poko tang pusnak ni Jobert. Side out ta. Ala ko upo na ako. Emil Banpurin kaysa gusto mo og city tour, island tour o di ba company outing. Contact 0995-245-411. Emil Banpurin. Kulapo milayat. Ay, dara pikas. Ay, wana ang tulo nagsinugang ang tulo. Okay, na servisyo sa Dampo River na game breaker para Gis. 9-4 ha. Laras. Ligwatol. Segunda. Tirsira. Grabe. Pakpak na naman. Magaambahan ta ning Pasko sa kalipay. Yaway. Okay, Nip. Para 11 na ni. Ay, sadam. JS4 ang ato score ha. JS4. Bola sa team Konsolasyon. Servisyo Jumaruma, the king of backstop. Kini para 5.
Ah, Jomar! Ah! Ay, tara, Sindro. Ay, Dapay! Janlep! Walang awa kung pumatay. Grabe yan, Janlep. Ay, giba si Sadam Forever na game breaker. Giba ang dipinsa, ang bumangga, giba. Oh, servisyo na King of Backstab, Jomar Roma. Para size 5G sa tuskora, tinunga. Ay, tara, overhead ay. Gilap mo sa gulapo. Tit. Lah, sahod pa dire ha. Ay, daragi. Ligwatol. Trapo. Ay. Away, bola sa Team Cebu City. G5 ang atong score. G5. 5G ang score. 5G ang score. Okay na, servisyo ko lapo is the best. Ay. 11 na, 11-5. Oy, gusto mo disco ha, kontakan ninyo ang Arnoco. Basta disco, Arnoco Ono, disco mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa baho. Okay na, para game over. Para daog, kulapo. Agay, rak, Jobert. Ay. Daray. Katuay. Lah, sus, awas Jobert. May awas si Jobert. Side out. 5-11 ang atong score. 5-11. Shout out ay Manix Trading ha, o Gatan Motorworks. Oh, servisyo Tonton para size score size 11 na. Shout out ha nila ni Chris Edward Insipido, Albert Insipido, Bisaya Line Game Farm. Shout out og sa atong kapir diha nga si Janre Insipido. Janlep! Ay, gibangagan yung Janlep. Grabe ay. Bangag na ang Team Cebu City, gagas. City 11 na, City 11. Bola sa Team Konsolasyon. Time out sa ta. Okay, back to the ball game. Servisyo Tonton, the master server. Agay! Miwawag na sad. Tara. May ganda sahod pa. Lobo-lobo lang sa pasadas. Ay, daray. Janlep. May awas ang team ring Janlep. Labay na. Kini para game over na ni. Kung makabawas ang Team Cebu City na tayo decision game din para daog. Jobert. Serve. Ay, tora kulapo mangtaas ang kulapo age. Hagis. Tara kulapo Jobert kombinasyon. Ay. Daog na ang Team Cebu City sa ginto. Naatay ang decision game 3 ha. May daog sa game 1 ang ato ang Team Konsolasyon. May daog sa game 2 ang Team Cebu City.